Solana still. No, unahan siya sa Springview. Very namunaan na mag-shoot because I gani sa photographer and of course nakita po na mo upload sa mga friends which is bato-bato ang view. Of course, dapat man ta. Sarap na. And as you can see, kamulong shoot sila kan sa kamang mod. Ayan. And medyo dali mi kay late mi naka-start ang shoot. So, medyo creepy diri, risky siya, but if view lang na for photography, it's really a good thing to be here if you want to do a photo shoot. Yeah. So, ayan. After Annie, second outfit naman ni mama na rin shoot. Ulit na rin. Kasi sila. So, kasi video-video diri. Tara, sagbutan and suba.